माँ, एक अद्भुत शब्द, एक ऐसा शब्द जो अनेक अर्थों को धारण करती है। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसे ही कुछ माँओं के किस्से जिन्होंने दुनिया को ही बदल दिया। सन 1828 काशी में जन्म हुआ था इनका। तीरंदाजी और तलवारबाजी में निपुण मणिकर्णिका को बहुत छोटी उम्र में ही विवाह करना पड़ा झांसी के महाराज गंगाधर राव नेवालकर के साथ, और वो बन गई हम सबकी रानी लक्ष्मीबाई। इसके बाद उनके जीवन में हुई एक नए अध्याय की सूचना। सन 1853 में जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, तब झांसी को इनके हाथों से बचाने के लिए सामने आई एक वीरांगना। उन्होंने सिर्फ एक हाथ से साधारण औरतों को युद्ध कला में प्रशिक्षित ही नहीं किया, बल्कि दूसरे हाथ से अपने बच्चे को संभालते हुए अपने जीवन को समर्पित कर दिया झांसी के हित में। अंत में उनकी जीत तो नहीं हुई, परंतु अपने आप को कभी उन्होंने ब्रिटिश के हवाले नहीं किया। युद्ध क्षेत्र में खुद को अग्नि में समर्पण करके जीवन त्यागी हमारी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। लड़ता तो हर कोई, चाहे वो जिंदगी की लड़ाई हो या मैदान, पर योद्धा तो वही बनता है जो गिर के भी खड़ा होता है मौत की बाहों में मुस्कुरा। Agnes Gonçalves was born in 1910 in Skopje, the capital of Republic Macedonia. At a young age, she felt a calling to be a nun and served to help the poor. Later, when she came to India, she took her former religious vows in 1931 and chose to be named Mother Teresa. On the arrival in India, firstly, he started working as a teacher. However, the widespread poverty of Calcutta made a deep impression on her, and this led her to start a new order called the Missionaries of Charity. In 1979, she was awarded the Nobel Peace Prize for work undertaken in the struggle to overcome poverty and distress, which also constitute a threat to peace. Till the last day of her life, she worked for the people, and in 1997, she gave up her last breath while serving them. In her words, I am not sure exactly what heavens will be like, but I know that when we die and it comes time for God to judge us, He will not ask, how many good things have you done? Rather, He will ask, how much love did you put into what you did? 1917 সালে 19 নভেম্বর এলাহাবাদ শহরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এক কন্যা সন্তান, নাম ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী নেহেরু। বিলেত থেকে ইতিহাস, অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফেরার পর 1950 সালে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর একান্ত সচিবের কাজ গ্রহণ করেন। 1930 খ্রিস্টাব্দে গান্ধীজির ডান্ডি অভিযান চলাকালীন আইন অমান্য আন্দোলনে গান্ধীজিকে অনেক সাহায্য করেছিলেন তিনি। এরপর সাল 1966 22শে জানুয়ারি ভারতের তৃতীয় এবং প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি শপথ গ্রহণ করেন। এই সময়ে বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে আগুন জ্বলে ওঠে। 1971 সালে বাংলাদেশে এই স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তিনি নিপীড়িত মানুষদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন এবং সারা পৃথিবীতে আয়রন লেডি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। 1972 29শে ডিসেম্বর কলকাতা ময়দানে ভারতের প্রথম পাতাল রেলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। তার ঠিক কিছু বছর পর 1974 সালে রাজস্থানের পোখরানে ভূগর্ভে আণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভারতকে বিশ্বের ষষ্ঠ পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন। 1977 সালে 22শে মার্চ
তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন। 1984 খ্রিস্টাব্দে 31 অক্টোবর সকাল 9:18 দপ্তর যাওয়ার সময় নতুন দিল্লিতে নিরাপত্তারক্ষীর অতর্কিত আক্রমণে গুলিবিদ্ধ হয়ে তার কর্মজীবনের অবসান ঘটে। আমরা দেখলাম কিভাবে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করতে হয়। আমরা এটাও শিখলাম কোনো দায়িত্ব নিলে সেই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করাই মানুষের একমাত্র ধর্ম হওয়া উচিত। सन 1983 भारत के मणिपुर राज्य में जन्मी थी मांगते सुंगनेजंग मैरी कॉम, जो हैं भारत की ही एक प्रसिद्ध महिला बॉक्सर। मैरी कॉम 6 बार वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन की विजेता रह चुकी हैं और वो पहली महिला हैं जिन्होंने 7 के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप्स को जीता। उनके इसी जोश और जज्बे के लिए उनको मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से भी जाना जाता है। उनके जीवन की इतनी सारी जीतों में से शायद एक जीत ऐसी भी है जो उनके लिए सबसे मुश्किल थी, जब उनके एक बेटे किसी बीमारी के कारण अस्पताल में थे। लेकिन मैरी कॉम तब एक प्रतियोगिता के कारण देश से बाहर थी। इस दौरान वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक तरफ वो दुआ करती रही अपने बेटे के स्वास्थ्य के लिए और दूसरी तरफ अपने दिलो जान से देश के लिए लड़ती रही और आखिर में भारत बनाम जर्मनी के दूसरे मैच में वो जीत गई और अपनी दुआओं से अपने बेटे को भी उन्होंने बचा लिया। मैरी कॉम वो पहली अमेच्योर एथलीट भी थी जिन्हें पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें पद्मा विभूषण, राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। जीने का जज्बा तो जिंदगी से डराती और मरने का जज्बा मौत को भी जीना सिखाती। In the year of 1965, Joanna Rowling was born in Gloucestershire, England. She is better known by her pet name J.K. Rowling. Rowling has said her teenage years were quite unhappy. Her home life was complicated by her mother's diagnosis with multiple sclerosis and a strained relationship with her father. In October 1992, she got married and within a year they got blessed by a child. On the other hand, Rowling's mother passed away after 10 long years of suffering. At that time, Rowling was busy to creating her masterpiece Harry Potter. Hearing that news, she was devastated. In her book, she had expressed her immense sorrow and grief and her feelings regarding her unhappy childhood in many aspects. In 1993, another shocking incident happened. The couple separated and she, with her infant daughter, moved to Scotland to her sister. In spite of her extreme struggles, like being a single mother, she had achieved a lot of honor and become an influence to us. In her words, happiness can be found even in the darkest of times if one only remembers to turn on the light. আমরা এতক্ষণ দেখলাম এমন এমন মায়ের গল্প যারা নিজেদের মাতৃত্বকে বজায় রেখে দেশের প্রতি তাদের কর্তব্য সমানভাবে পালন করেছে। অন্যদিকে আমরা দেখলাম একজন সিঙ্গেল মাদার কিভাবে একধারে তার সন্তানকে মানুষ করেছে এবং অন্যদিকে তিনি সমানভাবে তার জীবনের দুঃখ কষ্ট লেখার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরে তৈরি করেছেন একাধিক মাস্টারপিস। এবার আমরা এক অন্য মায়ের গল্প শুনব, যে মা তার নিজের ধৈর্য শক্তি, অদম্য মানসিক ক্ষমতা পরিচয় দিয়ে আমাদের কাছে মা শব্দের সংজ্ঞা একটা নতুন রূপে উপস্থাপন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ভারতীয় সংবিধান এবং আইনের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে প্রতিকূল সংগ্রামে কিভাবে জয়ী হওয়া যায়। তিনি নিজের সন্তানের লড়াইকে নিজের মনে করে লড়েছেন। অপরদিকে এই মায়ের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছিল আর এক সাহসিনী নারী, সীমা খুশবা।
সারা ভারতবর্ষের মানুষ যখন চোখে জল ঝরানো এবং নিজেদের ক্ষোভ ও অভিব্যক্তি শুধুমাত্র মোমবাতি মিছিলের মাধ্যমে প্রকাশ করাকে একমাত্র পথ হিসাবে দেখেছিল, সেই সময় উত্তরপ্রদেশে সাধারণ এক মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে এই লড়াইকে সামনে থেকে লড়ার জন্য এগিয়ে আসে। সবাই যখন মনে করেছিলেন রাজধানী শহর দিল্লিতে থাকা একেবারেই মেয়েদের জন্য নিরাপদ নন, তখন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বাড়িতে বসে চোখে জল ফেলে এবং মোমবাতি মিছিল করে এই যুদ্ধে জয়লাভ করা যাবে না। ভারতের কোনো আইনজীবী যখন এই যুদ্ধের সাথে জড়াতে চাইছিলেন না, তখন তিনি সামনে আসেন এবং নিজের জীবনের প্রথম মামলা হিসাবে এটিকে বেছে নেন। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ 7.5 বছরের এই লড়াইয়ে জয়ী হন এবং এই বছর 5ই মার্চ তারিখে তারা বিচার পায়। এই লড়াই ভারতবর্ষের প্রতিটি নারীর হৃদয়ে আগুন হিসাবে জ্বলে থাকবে। আমরা শিখেছি হার মেনে নেওয়াই জীবন নয়, লড়াই করে বেঁচে থাকাই জীবনের আসল সংগ্রাম। अभी तक हमने देखा एक माँ की अपनी बेटी के लिए इंसाफ पाने की कहानी, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी सैकड़ों माएं हैं जो देश माता की सुरक्षा के लिए अपने खुद के संतानों से भी दूर रहने के लिए पीछे नहीं हटती। उन माओं को यह विश्वास है कि उनके संतानें एक न एक दिन जरूर लौट के आएंगे उनके पास, या तो अपने खुद के पैरों पे चल या फिर तिरंगे में लिपटे हुए। फिर भी देखा जाता है जब वो अपने एक बेटे को जंग में खो देती है, तब भी अपने दूसरे बेटे को बॉर्डर पर भेजने के लिए मुकरती नहीं। मौत के मंडियों में जा जाकर अपने बेटों की बोलियां दी हैं। देश ने जब भी एक सर मांगा, हमने भर भर कर झोलियां दी। All mothers are warriors. They can overcome all the obstacles for the good of their children. It feels like we are all safe in our mother's lap. But somehow, we often forget about that mother without whom life could not exist, our mother nature. She has kept her children and all living beings in her bosom with utmost care and love. But again and again, we, the human beings in our rat race, have hurt that mother in various ways. Still, she always protects us because our mother nature is merciful. আমরা দেখেছি একজন সিঙ্গেল মাদার তার সন্তানের সমস্ত চাহিদা মিটিয়েছে, আবার অন্যদিকে দেখেছি একটা মা তার মেয়ের দুঃখের সময় তাকে মানসিকভাবে সাহায্য করেছে। আবার আমরা দেখেছি কিছু মা দেশ মাতার কর্তব্য পালন করার জন্য তার সন্তানকে নিজের কাছ থেকে দূরে রাখতে পিছু পা হননি। মায়েদের এই রূপ যেন দেবী মহামায়ারই রূপের প্রতীক। আমরা দেখেছি দেশমাতার কর্তব্য পালনের জন্য অনেক মাকে নিজের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে। আমরা এক মাকে তার নিজের সন্তানের প্রতি ন্যায় বিচারের জন্য সমাজের বিভিন্ন প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করতে বহুদিন ধরে দেখেছি। আবার এক মাকেও দেখেছি যে নিজের পরিবার চালানোর সাথে সাথে দেশও চালিয়েছে। মায়েরা এভাবেই যেন দুই হাতের অধিকারী হয়েও দশভুজা হয়ে আমাদের সুখ দুঃখের খেয়াল রেখেছে এবং আমাদেরকে সমস্ত প্রতিকূলতা থেকে আগলে রেখেছে। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। আসলে মা কোনো ব্যক্তি বা চরিত্র নয়, মা হলো শক্তি, যা শুধু অনুভূতিতেই আসে। और इसी वजह से साल के किसी एक दिन को माँ के लिए
लिए निर्धारित कर देना तो बहुत दूर की बात है। साल के सारे दिन भी अगर उनके नाम कर देंगे तब भी कब करेंगे। We wish every mother in the world to be happy and healthy always. কারণ তিনি আছেন তাই আমরাও আছি।